जय जगन्नाथ पिला माने आमे जो पढ़ुले समवर्तन नियम जो समवर्तन कहले कौन बुझ एवं समवर्तन नियमावली आलोचना कर पिला माने मन रखी था जिते बड़े आमे समवर्तन पढ़ुचंती समवर्तन पढ़ला बेले ए टेबुलटा समस्त मन रखियो देख आम पढ़ुले समवर्तन हेतु वचन को समवर्तनीय एवं सिद्धांत को समवर्तित बोली कहा जाए जमिति आम कहते जे आ तर्क वाक्य समवर्तन ई की हुए ए तर्क वाक्य समवर्तन ए को हुए ई तर्क वाक्य समवर्तन ई को हुए एवं ओ तर्क वाक्य समवर्तन होई परिबो नाही पिला माने मु तुमको आहार एग्जांपल बुझी दूची आमे वास्तव उदाहरण नबा आ तर्क वाक्य सबु छात्र अध्ययनशील अटन पिला माने कहा जाइथिला समवर्तनर हेतु वचन को आमे समवर्तनीय बोली कहंती कोन कहंती समवर्तनीय बोली कहंती देखो आर समवर्तन ई कहिछि पिला माने देखो प्रथमे आ हला सार्विक सदर्थक गुण दृष्टि सदर्थक परिमाण दृष्टि सार्विक सेति पई मु लिखिली सब छात्र अध्ययनशील अटंती आ तर्करे समवर्तन कोठी हुए ई हुए लेखा ई हुए तने आ तर्क वाक्य समवर्तन जेते बेले ई तर्क वाक्य हुए ई तर्क वाक्य हला आंशिक सदर्थक तने लागिबो केते को अटे तने हमर नियम पढाई देला समवर्तन प्रथम नियम थिला समवर्तनर उद्देश्य समवर्तितर विधेय हुए विधेयटा उद्देश्य हुए तने हम लिखिबा केते को अध्ययनशील छात्र अटंती जाकर कहउछन कोन ना समवर्तित पिला मन को आउथरा मन रखे रहउची समवर्तन जो नियम थिला समवर्तन उद्देश्य समवर्तित विधेय हुए विधेय उद्देश्य हुए समवर्तित गुण समान है एठी अटंती अछि एठी अटंती अछि बुझियला तृतीय नंबर कह जाउची जे समवर्तनीय अव्यक्त पदटी तने आमे जानि छथि आ तर्क वाक्य आ उ आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त अटे तने पद केउ पद अव्यक्त ना विधेय पदटी अव्यक्त विधेय पद के अछि अध्ययनशील अछि से कह जाउची कोन नियम जे समवर्तनीय अव्यक्त पदटी तार अर्थ अध्ययनशीलटी समवर्तितर मध्ये कोन हबो ना अव्यक्त हेबो तने देखो पिला माने आर उद्देश्य पद व्याप्त थिला बेले विधेय पद व्याप्त तने ए अव्यक्त ई अछि ई नु अर्थ व्याप्त नुहे तने ई रो दुईटी पद व्याप्त अर्थात अध्ययनशील अव्यक्त छात्र भी अव्यक्त কিন্তু আমার দরকার কোন अध्ययनशील উপরে अव्यक्त अछि বা সমবর্তন अव्यक्त अछि তলে মধ্য সমবর্তিত अव्यक्त अछि তেনু আমি দেখিলে এটা তিনটি যাক নিয়ম কার্যকারী হইছি তেনু আ তর্ক বাক্যর সমবর্তন কোটি हुए ই हुए সেপরি আমি বুঝিবা যে এ তর্ক বাক্যর সমবর্তন কোটি হইଥାଏ পিলা মানে দেখো যে ए तर्क वाक्य हम समवर्तन पढुछंती ए होची सार्विक अर्थक कोनोसी नुहे कोनोसी नारी पुरुष नुहे एटा हम लिखले कोन ना समवर्तन ए समवर्तन कोठी हुए ए हुए लेखा जीवो कोनोसी रहिबो उद्देश्य विधेय हो विधेय उद्देश्य हो एने कोनोसी पुरुष व्यक्ति नारी नुहे समवर्तन पिला मन देखो उद्देश्य थिला नारी एठी विधेय होईची विधेय थिला पुरुष एठी कोन होईची ना उद्देश्य होईची गुण असमान होईची मन लागि छै पिला मन मन प्रश्न करथबो एठी तो ऊपर व्यक्ति नथला व्यक्ति आसीला जो कोनोसी पुरुष व्यक्ति नारी हुंती एटा सेंटेंस ता प्रोनाउंसिएशन ठीक हेबा पाई
বা সেন্টেন্স মেকিং ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଦେଖ ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ହେଇଛି, ବିଧେୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଛି, ଗୁଣ ସମାନ ହେଇଛି, ନୁହେଁ ଗୁଣ ଅଛି, ମନେ ଲାଗୁଛି ଏବେ? ତାପରେ ତୃତୀୟ କଣ ହେଇଛି ନା ସମବର୍ତ୍ତନୀୟର ଅବ୍ୟକ୍ତ ପଦଟି, ସମବର୍ତ୍ତନୀୟର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବହୁତି, ଯେହେତୁ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର କୌଣସି ପଦ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାৎ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ତର୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ପଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ନିୟମ ପଢା ଯାଉଥିଲା ନା ସମବର୍ତ୍ତନର ଅବ୍ୟକ୍ତ ପଦରେ ସମବର୍ତ୍ତନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ ଏ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଯାକ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି, ଏ ତର୍କର ସମବର୍ତ୍ତନ ଏକୁ ହୋଇଛି। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ କୋଉଠି ହୁଏ ନା ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଇ କି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେକ ଭାରତୀୟ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି ସମବର୍ତ୍ତନ, ଏଠି ଲେଖିବା କେତେକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ହୋଇଛି, ବିଧେୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଛି, ଗୁଣ କଣ ହେଇଛି ନା ସମାନ ହେଇଛି। ବୁଝିଗଲା? ନା ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଇ ନୁର ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଦୁଇଟି ପଦ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତାର ଅର୍ଥ ନା ଭାରତୀୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଧନୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଭାରତୀୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଇ ଦୁଇ ପଦ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଅର୍ଥାৎ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ କୋଉଠି ହୁଏ, ସେଇ ଇ କି ହୁଏ। ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆର ସମବର୍ତ୍ତନ ଇ କି ହୁଏ, ଏ ର ସମବର୍ତ୍ତନ ଏ କୁ ହୁଏ, ଇ ର ସମବର୍ତ୍ତନ ଇ କୁ ହୁଏ, ଓ ର ସମବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲି ନା ଓ କୁ ଆମେ आ को नबा, ओ को ए नबा, ओ को ई नबा, ओटा को ओ नबा। देखिबा जे ओटा आ को हबो कि नाही, ए को हबो कि नाही, ई को हबो कि नाही, ओ को हबो। सपोज एठी ओ तर्क वाक्यर हमें उद्देश्य नेले क, तो मु लिखिनी केते क प्रति उदाहरण केते क ख नुहे, जेहेतु ओहला आंशिक नंबर यदि आ को हुए तने लेखा दिबो कोन ना सबु ख कटे, जदि ए लेखा दिबो तने कोनोसी ख क नुहे, जदि ई की हबो लेखा दिबो केतेक ख क अटे, जदि ओ को लेखा दिबो केतेक ख क नुहे। जेहेतु ओ हला आंशिक नंजर्थक तने केतेक नुहे लागिला, जेहेतु आ हला सार्विक सदर्थक सब अटे लागिला, जेहेतु ए हला सार्विक नंजर्थक कोनोसी नुहे लागिला, जेहेतु ई होउची आंशिक सदर्थक केतेक अटे लागिला, ओ होउची आंशिक नंजर्थक केतेक नुहे लागिला। पिला माने देखो यार उद्देश्य विधेय होइछि, विधेय उद्देश्य होइछि, एठी मध्ये समिति होइछि, एठी मध्ये समिति होइछि, एठी मध्ये समिति होइछि, एठी मध्ये समिति होइछि। ताने यदि ओर तर्क वाक्यर समवर्तन आमे कहिबा हमर तीनोटी नियम थिला 1 2 3, तेनो प्रथम नियम अनुसार उद्देश्य समस्तिकर विधेय होइछि, विधेय समस्त उद्देश्य होइछि, तार अर्थ ओको जदि आग करिबा प्रथम नियम कार्यकारी होबो, एठी मध्ये कार्यकारी प्रथम नियम एठी कार्यकारी होबो, एठी मध्ये कार्यकारी होबो। तो द्वितीय नियम से कहूछि कोन ना गुण समान रहबो, यदि गुण समान रहबो ये हला नुहे नंजर्थक, ये हला कोन ना सदर्थक, ताना गोटा आग हे परिबो कि होई परिबो नाही। ताले एठी द्वितीय नियम प्रयोग कला बेले ओर समवर्तन आग को होई परिबो नाही। जदि आमे ए को करिबा गुण समान ताने एठी द्वितीय नियम कार्यकारी हो, जदि आमे ई की करिबा एठी गुण असमान नुहे अछि एठी अटे अछि ताने ए ई हे परिबो नाही, एठी द्वितीय नियम कार्यकारी परिबो
କରିବ ଦ୍বিତୀୟ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଯେହେତୁ ପନ୍ଦରଥକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ନିୟମ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଓଟାକୁ ଆକୁ କରୁଛନ୍ତି ଏ କୁ କରୁଛନ୍ତି ଇ କରୁଛନ୍ତି ଓ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୁଣ ସମାନ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ନା ଓଟା ଆକୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମିତି କୋଉଠି ହେଇପାରିବନି ଇ କୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ରହିଲା କିଏ କିଏ ନା ଆମର ରହିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଏ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଓ ରହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ଦେଖିବା ହଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ ତୃତୀୟ ନିୟମ ପଢା ଯାଇଥିଲା ସମବର୍ତ୍ତନୀୟର ଅବ୍ୟାକ୍ତ ପଦଟି ସମବର୍ତ୍ତିତରେ ଅବ୍ୟାକ୍ତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବି ଓବି ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ତାହେଲେ କଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଅବ୍ୟାକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ এই কটা এটি মধ্যে অব্যাপ্ত রহিବାକୁ বাধ্য দেখো এ র দুইটি পদ ব্যাপ্ত না খ ব্যাপ্ত এ দু এর দুইটি পদ ব্যাপ্ত মানে খ ব্যাপ্ত ক ব্যাপ্ত তেଣୁ এটি ক পাইଥିଲେ ଆମେ কোন অব্যাপ্ত এটি পাই ব্যাপ্ত তেଣୁ কোটা এ কো হৈ পৰিব ନାହିଁ তাহলে তৃতীয় নিয়ম কার্যকারী ହେଲା ନାହିଁ তাহলে সেই তৃতীয় নিয়ম নেই আমি কার্যকারী কইয়া কিনা কো তর্ক বাক্যটা দেখো কোর বি বিধেয় পদ ব্যাপ্ত উদ্দেশ্য পদ কটা ব্যাপ্ত কিন্তু ও তর্ক বাক্য এটি হেলা বেলে এই কটা এটি বিধেয় হই যাইছি না মানে এটি কটা অব্যাপ্ত হইছিলা বেলে এটি ওর বিধেয় পদ ব্যাপ্ত না তেণু এথিবে আমি জানিলে যে সমবর্তনর তৃতীয় নিয়ম উল্লঙ্ঘন যোগু ও তর্ক বাক্যর সমবর্তন কোটিকে হই পারিব নাই বুঝিলা দেখো পিলা ଏହା ଥିଲା ସମବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ ଆଉ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏହା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସର ସମବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକାରଭେଦ ପଢ଼ିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଆଉ ପଢ଼ିବା ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସରଳ ସମ୍ଭବ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।